তুমি মতে কথাটি পচরাব? হ্যাঁ। আচ্ছা কানা পচরাব? দেখো রবিবার সোমবার মঙ্গলবার বুধবার গুরুবার শুক্রবার শনিবার এন্তা করে 7টা বার আছে। সমস্ত জানিছেন কে নেই জানবার এই কথা? কবা বের কেই গলা বের নেই কহবার 12 কহা যাଉଛି। ও রবিবার সোমবার মঙ্গল এন্তা করে 7টা বার। হ্যাঁ হ্যাঁ তো কানা হেলে ঝিও পিলা মানে সর্বপ্রথমে যেতেবেলে রজবতী হেসন হ্যাঁ। হেলে কেনবার দিনে রজবতী হেলে শুভ কেনবার দিনে রজবতী হেলে অশুভ সে কথাটা টিকে বুঝে কর কহ গো। আচ্ছা তুমি কেন বার দিন হইছ? মুই তো রবিবার দিনে হইছে। হ্যাঁ রবিবার দিনে রবিবার যদি রজবতী হেমা বলে আমকো কানা হেবা? কানা হেবা সোমবার দিনে রজবতী হেলে কানা হেবা সে কথা টিকে কহ। যাহা শাস্ত্র কথা। হ্যাঁ তো সর্বপ্রথমে কেন বারটা আসতে জানিছেন? কেন বারটা আসতিলা? প্রথমরে বুধবার রবিবার আগ রবিবার হেলে রজবতী রবিবার হেলে রজবতী গরণী আলাপা দিনে মরে পতি হরণী রবিবার হেলে রজবতী। রবিবার দিন যদি মা ভৌণী রজবতী হেসন বলে তাঙ্কর সেমানে নেই মরবা আগরু স্বামীঙ্কর মৃত্যুটা আগ হ্যাঁ হ্যাঁ আগ সোমবার রজ দোষ যারা পতি ভক্তা সুখে করে ঘর হরণী পরকু করে সে আদান। নারী যদি সোমবার দিন রজবতী পতি ভক্তা নারী হিকর সে মানে রহিথি যদি পরর লোকটে যদি ঘরকে আসবে মানে তাঙ্কু স্নেহ মমতা করবা পই তাঙ্কর ভারি ইচ্ছা পরর দুঃখরে সে মানে দুঃখী এবং পরর সুখরে সে মানে সুখী সে নারী হচ্ছেন পতি ভক্তা নারী। সোমবার গলা আগ মঙ্গলবার রজ দোষ যারা সুবর্ণ ঘর পাণ্ডে তার হরণী মঙ্গলরে রজ দোষ যারা। রজ দোষ যারা সুবর্ণ ঘর ভাঙ্গে তার বইলে সুবর্ণ ঘর কানা কলিযুগরে ଅଛି ভাই মা মানকর সুবর্ণ ঘর হচ্ছে শঙ্খা এবং সিন্দুর। স্বামীর কথা কু টিকে সে মানে নি মান যদি স্বামীর কথা কে যদি স্ত্রী নি মানবা বলে গালি ঝগড়া হইকর কেতে অন্য অত্যাচার ছুয়া পুদা দিলে বি ছড়া খানা এটা গলা মঙ্গলবার কথা। আজ আসলা বুধবার আগ বুধবার রজ দোষ যারা নানা সুখ ভোগ করে তার হরণী বুধবার রজ দোষ যারা। বুধবারে রজ দোষ যার নানা সুখ ভোগ করে তার সে নারী নানা প্রকার সুখ ভোগ তাঙ্কু মিলি থাকে অনেক প্রকার সুখ বলে টিকে মহাজন করে পড়ুথিবে বুধবার গলা ইয়াদে আসলা আসি গলা এবের গুরুবার আগ গুরুবার হেলে রজবতী সে নারী অটে লক্ষ্মীবন্তী হরণী সে
ଲକ୍ଷ୍ମୀବତୀ दिन जे नारी जदि रजवती होइछन प्रकृति से नारी होचन लक्ष्मीवंती माँ महालक्ष्मी सदा सर्वदा तांको गृह रे वासस्थान करिता गुरुवार कथा भी गला या आसला शुक्रवार आगो शुक्रवार रजा 10,000 शुक्रवार हेले रजवती से नारी अटे पुत्रवती हो से नारी अटे पुत्रवती नारी यदि रजवती होइछन से नारी होइछन पुत्रवती अनेक पुत्रंकर मां ही पारबे से 13टा पिला टुकिल ही पारे हां पुत्रवती नारी कहे शुक्रवार गला यहाँ जासला शनिवार शनिवार कथा हमरी शनिवार आगो शनिवार रजा 10,000 संध्या कोण रहे तार शनिवार रजा 10,000 रज 10,000 बंध्यापण भी रही थाए तार किंतु परंतु ई कथा काहे के भल लागि थिबा काहे के खराब लागे किंतु जहा शास्त्र रे कवि प्रमाण दे जिन कथा में कहली बनी आमे इटा बार रो कथा सिना कहिछु रविवार रज 10,000 रविवार हेले रजवती अलप दिने मरे पति बोले रविवार दिन जे नारी जदि हेथिबे ठीक समय रे ठीक तिथि रे ठीक नक्षत्र रे जदि रजवती हेथिबे से दोष मध्य कटि जाएगा रविवार हेले भी दिन नक्षत्र तोर जदि ठीक थिला बेले नहीं है केहनो जिन बारे जदि अशुभ होउची ठीक समय रे ठीक तिथि रे ठीक नक्षत्र रे जदि रजवती हेथिबे से सब दोष हमर देह रु कटि जीवा गो आगो एही परि पुराण र ज्ञान रति शास्त्र रे से प्रमाण रति शास्त्र रे जे प्रमाण तुम्हें कहला जी केतेटा 7टा 12 रे किन 12 रे रजवती हेले काना से कथा में तुमको बुझे कर कहले आर काना तुमको कहबार थिन ए बहु महादेवंकर अति प्रिय काहेला जे बेलपत्र हेति से कथा खाली पेन गुटे उता देला आसु छे देखु छी नानीला बुझे कर दे हमा आ घर के जमा हे सुना सुना रे मोर ननंदे
ए तो पुराण रीति एक दिन लक्ष्मी विष्णु को पचारिले से विधि कहा पूजा कर नाथ किए संसार तार कहा पूजा करी पाइबी मुहि पुण्यर फल गोलक बिहारी विष्णु को लक्ष्मी पचरौछन जे मुई कहार पूजा करबी प्रभु बोले तो महालक्ष्मी इनकर कथा सुनिकर महादेव काना विष्णु कहले बोले आगो लक्ष्मी करम कौन मानला हाँ से कथा परे कम होई तो के नहीं बुझन ना समझते चलो यहाँ दे घर के जिमा पिला चलो चलो मोई पिला जिमा आगो चैते फुटिला मली भामन चैते फुटिला मली मोर मामन चैते फुटिला मली चैते फुटिला मली भामन चैते फुटिला मली मोर शनि रे चैते फुटिला मली राधा बाइरिया में जाऊ चली राधा बाइरिया जाऊ चली मागो बारे दिया हुलाहुली मागो बारे दिया हुलाहुली गो मोर मामा